Let's go, Wolves! Let's go! Okay, tingnan natin kung malagkit pa rin depensa ng Wolves ngayon, pare. Alright, dating gawi, guys. Race to 10, tsaka match winner. First basket mo na, kalbo. Saan na yung kape ko? Uy, Randall. Uy, naglaro pala si Gordon, ha? Nice one. First basket. 80%. Ay, nako. Unang nakashoot. 80%. Joker and Jamal connection. Step, ma'am. Rebound. Rebound. Nice. Dante. Ant-Man for 3. Bah! Pusoy na nga, ni. 80% na. Mukhang pusoy pa. Ano na, Jamal? Ano na, Jamal? Wala na to, hindi mo lang papakabahin yung race to 10 dito, par. Ama na yan. Director tayo sa match winner. Uy, inablay. Uy, injured si Dante. Ala. Oh, no. Naku, kakakumpisa pa lang, injured na. Labang replay dyan para makita natin. Ay, Achilles. Parang Haliburton. Ay! Naku ka! Nahaliburton siya, pare. Pero nakalakad siya eh. So kahit pa paano, it's a good sign eh. Pag non-contact injury, guys, delikado yan. Alam naman natin yan eh. Oo nga, out na siya for the rest of the series ah. Gordon, short. So Jamal, back to Joker. Uy, uy. Fade away! Ooh, tough shot, bro. Ganda na ng depensa dun. Pumasok pa rin yun. Low scoring to, ha. Nako, lumamig yung Wolves. Napako na sa 5. Gordon, corner. Rebound. Nice. Basket tayo, basket. Pako na tayo sa 5, ha. Kanina pa yung 5 points na yan. Yan, tapusin mo na. Yan. Nako, lamog na yung ring nyo pareho, ha. 5-2. Gordon. Ayun na, namama na. Maalat talaga, ha. Joker. Kinain na naman si Gobert. Nice D. Utang. Ayop talaga si Joker. Napaka-utak talaga sa ilalim. Hindi na nakashoot yung Wolves, ah. Jaden, ikaw na. Ikaw na score. Jaden, yan. Yan! 7-4. Okay, okay. Good job, good job. Joker. Tukam, back to Joker. Tumira. Noko. Ayo, isang tres. Tapusin mo na. Isang tres na lang yan, oh. Nice one, ayo. Ala. Alat. Ang alat ng Wolves. Ala ka. Ano nangyari? Jamal. Nako, libreng-libre si Aaron Gordon. Pwede pa magkapay yun, ha. Ito, oh. Buti sinablay. Nice one. Isang tres na, oh. Tapusin nyo na yan, oh. Yan na, Ant-Man. Coming! Uy! Ano ba yan? Anong nangyari sa atin? 6-7 pa lang. 6-7! Professor! Stop. Huwag niyong papalama. Uy, nakawala. Baldugan. Under to sigurado yan. Randall, nang mamama. Foul. Nice one. Unang buslo, Randall. Ano ba naman? Ang alat naman. Ano ba yan? Lamog na yung ring, ah. Pasok mo isa para 2 points na lang kulang. Yeah! Depensang Gobert. Pakitaan mo ulit ang depensang Gobert. Jamal. Oh, no! 5-0 ngayon, all 8 na. Nawala na yung 80%, ah. Randall. To Ayo. Ayo. Skarte Ayo. Shot clock, ah. 8, 7. Randall. Ayo. Corner. Pasok mo. Bang! Woo! Agos yung race to 10, pare. Yung MW na lang, pare. Itagos nyo na rin yan, pare. Itagos nyo na rin yan. Itriwan nyo na sila Joker. Itriwan nyo na yan.